Hello? Hello? Yeah! Dave! Dave! Hello? R5 daw po ng both teams. Next game po para sa Women's Division, Team PABC versus Team Unknown. Paging daw po, Alex. Pinapatawag ko daw po dito. Now serving matandang setter. Nice service, nakuha ni Ate Open. Isiset sa open, papaluin, nakuha ni Open. Isiset din sa tres, pinalo, nakuha, isiset ulit sa open. Uy! Wala pito. 1-0. Ikaw ba ko? Mali eh. Bakit na lang? Manood ka? Service. Nice service. Nakuha ni Ate. Isiset sa open. Pinapol. Nakuha. Pinapol din. Nakuha ulit. Isiset sa open. Open. Papaluin. Inside. Ayan. Official score, all one. Nice service. Service ace. Now serving Ate. Nice service. Nakuha. O over. Good ball down. Big nakuha. Official score 3-2 in favor of Team Atlas. Nice service. Nakuha. Ate. Service ace.
Service. Nice service. Kinuha. Isiset. Sa tres. Sa tres. Sinapspin. Nakuha. Isiset sa open. Open. Pinalo. Nakuha ulit ni ate. Isiset sa tres. Tres. Nakuha ulit. Pinalo agad. Zorba. Nakuha. Pinalo. Nakuha kayong binalik. Ayan. Ayan. Kinuha. Isiset sa open. Papaluin. Outside. Official score, 5-2. Tatlo na po ang kalamangan ng Team Atlas. Service pa rin ate. Nice service. Kinuha. Isiset sa tres. Drop ball. Naglakan. Nice block. Para sa Team Atlas. Service ace. Walang kumuha. Official score. 7-2. Nice service pa rin. Kinuha ni ate number 8. Isiset. Over. Nakuha. Isiset sa open. Open. Pinalo. Naglakan. Nakuha ulit. Isiset ulit sa open. Papaluin. Tapos pinakuha ni ate. Isiset ni ate Tess sa open. Open! Nakuha. Good ball. In over. Nakuha ni ate. Isiset. Open. Pinalo. Nakuha. Over. Ayan! Good ball! Oh! Wala na! Kasi P4 RM P4 Panggulo. Ayan, pinalo pa rin, nakuha. Isiset. Ay! Wala yun. Hindi naabot ni ate. Official score, 7-4. Labang pa rin ang Team Atlas. Nakuha ni ate, isiset sa 4. Ano yun? Set ba yun? Tinapspin, outside. Oh, paano? Outside nga lang. Official score, 8-4. In favor pa rin sa Team Atlas. Nice service outside. Now serving Asin. Nice service. Nakuha. Isiset. I-over. Nakuha ni ate. Nakuha ulit alo. Niregalo. Nakuha ulit ni ate. Isiset sa open. Open. Pinapspin, nakuha, ayan, over, ayan, nakuha ulit na ate, isiset sa 4, 4, bitrapo, nakuha ni ate, in-over, nakuha ulit, isiset, ay, nakuha sa ate, ano yun? Oh, sinet sa 3, bitrapo, nakuha ni ate 17, in-over ni ate 22, nakuha ulit ni ate, sinet, chance ball, nakuha, bitrapo, nakuha ulit. Isiset saan? In-over. Nakuha ulit ni ate. Hinihingan na ako sa inyo. Go! Nice one. Yan! Ay, basta ako, hindi lang. Official score, 8-6 in favor of Team Atlas. Nice service outside. Grabe na yung mga pang-sheet na ito, nalakas ng braso. Lo, itong matandang center na ito eh. Ay. Inside. What a hit! By ate number 22. Grabe naman. Now serving. Ate number 17. Nice service, nakuha. Sa 6, papaluin. Nakuha.
Check ball. Official score, 10-7. Nice service. Nakuha ni Ate. Isiset sa sais. Papaluin. Miss hit. Nakuha. Isiset ulit. Sa open. Pinalo. Nakuha ni Ate. Ground. Isiset sa open. Pinalo. Nakuha ni Ate. Isiset. Ay, ano ba yun? Bitrapol? Hindi pumasok. Official score, 11 serving 7. Nakuha, isiset sa 3. Sa 3, walang blocker, dinrapol, nakuha. Nakuha ulit, in-over. Kinuha natin, isiset, dinrapol, nakuha. Ayan, sige, pinalo. Not over. Mayra, walang set. Official score, 11-8. Labang pa rin ang Team Atlas. Ibinalik. Binalik ulit. Binalik ulit. Nakuha. Isiset sa open. Open. Papaluin. Not over. Now, serving Ate Joy. Nice service. Kinuha. Isiset sa 4. Pinalo. Nakuha. Isiset. Good ball. Oy. Oy, sinipa. Good ball. Isiset ulit. In-over. Set ni Ate 12. Ayan. Good drop ball. Nakuha. Good ball. Oh. Papaluin. Pinaragad yung open. Open. Pinalo. Nakuha. Kinuha natin ang number 19. Ayan. Oy. 4 touches na daw po. Grabe. Official score, 13-8 in favor of Team Atlas Bakit. Nice service, nakuha. Service ace by jersey number 7. Anim na po ang kalamangan ng Team Atlas. Nice service. Kinuha. Isisinat sa 4. Pinalo. Nakuha ng ate. Isiset ulit sa open. Open, papaluin. Nakuha ng ate 12. Isiset. 22. Ginawa na paraan. Nakuha. Oy, good ball! Oy! Oh, isiset daw. Isa pa daw. Papaluin ulit. Tinrap ball. Nakuha. Oh, binalik. Isiset ulit. Sa open. Open. Ginawa na paraan. Oh, touchdown! Si ate, number 24. Now serving at the number 22. Nice service, nakuha. Isiset sa open. Open. Papaluin. Inside. What a hit. Now serving matandang setter. Nice service. Nakuha. Oh, isiset. Isiset. Ginawa na paraan. Oy. Oy. Oh. Oh. Crossing. Violation. Official score. 15-10. Lima pa rin ang kalamangan ng Team Atlas. Nice service. Nakuha ng ate. Isiset sa 4. Rally attack. Nakuha ni ate 22. I-over. Chance ball. Isiset. Sa open. Sa open. Kinalawa. Nakuha. Grabe ba yung chance na? Official score. 16-10.
Nice service, nakuha. Isa-set sa club. Yung club. Inside. Sabi ng langgam. Inside daw. Nice service, outside. Official score, 17-11. Nice service. Uy, nagkailangan. Bulbol, pinalo ni Ata. Nakuha. Chance ball. In over. Ropa number 19. Suset. Suset. From inside. Joy! Wala kasi. Wala kasi. Now serving at the jersey number 12. Nice service. Na over. Ayan. Nice intention. But bad execution. Nice service. Oy! Magkatinginan po silang dalawa. Official score, 19-12. Service para ni ate. Nice service, high ball, nakuha. Isa-set. Isa-set sa open. Papaluin break ball. Not two. Time out! Team Michael T. Next game po para sa Women's Division. PABC versus Team Unknown. Requesting the team captains for Team Unknown and PAVC to please approach the officiating bench. Thank you. Thank you. Now serving ate. Nakuha. Isiset sa open. Papaluin. Nakuha pa rin. Isiset sa tres. Pinano. Nakuha ng ate 17. Isiset. Binalik ate 17. Nakuha. Isiset sa tres. Tres. Nakuha ng ate 12. Isiset. Dinrap ball. Nakuha. Number 9. Binalik. Ayan. Binalik ulit. Nakuha ni ate. Isiset. Ate number 22. Pinalo. Sumabit sila. Pero, pumasok. Nice service. Service ace. For ate number 17. Official score, 20-14. Sinais nakuha. Isiset sa tres. Pinalo. Nakuha ni ate. In over. Nakuha ni ate. 17. Isiset sa open. Open. Dinrap ball. Inside. Official score, 20-15. Lamang pa rin po ang Team Atlas. Timeout called by Team Atlas. Requesting for the team captain for Team Unknown and PAVC to please approach the officiating bench. Thank you. Team Unknown. Team Unknown and Team Unknown and PAVC team captains to please approach the officiating bench. Calling po sa team captain
take po ng unknown. Nandito na naman. Pinalo, nakuha na natin. Isa-set. Pumasok. Nag-drop ball? Hindi, nga lang umabot. Official score, 2016. Apat na lang po ang kalamangan ng Team Atlas. Nice service. Binalik. Nakuha ni Ato. Isa-set. Sa open. Sa open. Pinalo. Nakuha. Isa-set. I-over. Chance ball. Nakuha. Isa-set. Sa tres. Papaluin. Nakuha ulit. Isa-set. Sa 4. Yung drop ball. Nakuha ni Ato 22. Uy! Yung drop ball. Service pa rin ni ating number 17. Outside na. Official score, 21-17. Pinalo, nakuha, isiset sa open, papaluin, nakuha ni Ate 22. Isiset sa 3, nakuha na paraan. Isiset sa 4, pinakol, good ball, wala na. Number 7. Official score, 22-17. Papaluin. What a hit by Ate number 22. Grabe mo. Parang walang anak. Banat. Sige sa open, pinalo. Nakuha ni Ate number 17. Isiset kay Ate number 22. Not over. Warning 18. Dalawa na lang po ang kailangang puntos ng Team Atlas. Pinalo ay nag-over. Last 18. Shot! Nalaglag. Set sa open. Pinalo. Check ball. Last 19. Number 8. Last 19 po. By service. Kinuha. Pinalo, not over. Nice service. Isiset sa open. Papaluin. Sinimplihan lang yung pagputo. Nakuha. Isiset ulit sa open. Nakuha ulit ang ating number 22. Isiset. Ate Asiri. Nakuha niya ulit. Isiset ulit. Drop ball. Nakuha ng ating number 19. Isiset ni number 8. Number 12. Oh! End of the game. Next game po, for Women's Division, Puso Aces versus Team Unknown. Reminders lang po sa mga player dito po, jersey number 20.
Reminders po, yung ballpen daw po, pakibalik. Thank you! Team 115, yung ballpen daw.